मुर्शिदाबाद जिले के रघुनाथगंज थाना क्षेत्र के मीठीपुर स्थित षष्ठी तला में ग्रामीणों पर बीएसएफ द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोप है कि रविवार रात बीएसएफ के जवानों ने बिना किसी कारण के ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस घटना से ग्रामीण अचानक भड़क गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि रघुनाथगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया एवं पुलिस के हस्तक्षेप से फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन इलाके में तनाव का माहौल अब भी बना हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आरोपों की सत्यता की पुष्टि के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि इस मामले पर अब तक बीएसएफ की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। দেখুন সন্ধ্যার পরে আমার কাছে খবর আসে মিঠিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ষষ্ঠীতলা গ্রামে বিএসএফ গ্রামের মধ্যে ঢুকে এলোপাথারি লাঠি চালায়, বাড়ির ঘরে ঢুকে মা বোনদের উপর অত্যাচার করে। 60 বছরের বৃদ্ধাও সেখান থেকে রেহাই পায়নি এবং সদ্যজাত শিশু জন্ম দেওয়া মাও বিএসএফের লাঠির হাত থেকে রেহাই পায়নি এবং বিএসএফের লাঠিতে 10-12 জন যুবক কারে হাত ফেটেছে, পিঠ ফেটেছে, প্রচণ্ডভাবে তারা জখম হয়েছে। জঙ্গিপুর এসডি হাসপাতালে তারা এসে চিকিৎসা নিয়েছে এবং দেখছেন এখনও একজনের মুখ এমনভাবে ফাটিয়ে দিয়েছে তাকে ওটিও করতে হয়েছে। এলাকার মানুষের দাবি সন্ধ্যা নেমে আসলে পাচারকারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গরু পাচারে রাস্তাটাকে ক্লিয়ার করার জন্য বিএসএফ অত্যাচার করছে। গরু পাচারের সঙ্গে বিএসএফ সরাসরিভাবে যুক্ত। এটা গ্রামের মানুষের অভিযোগ যে এই গরু পাচার করার জন্যই রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য সন্ধ্যার পর তার রাস্তা ফাঁকা করে দিচ্ছে। ইভেন কি বিদ্যুতের হাতা ফেলেও লোডশেডিং করে এই চক্রান্ত চলছে। সেটা বিএসএফ কী করবে, কেন্দ্র সরকার তাদের ব্যাপার। ব্যুরো রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ।